May adlaw dinagat ang provincial government sa dinagat Island, pinanong sa pagdumada ni Provincial Governor Nilo P. Demiri Jr., pinaagi sa buhatan sa Provincial Environment and Natural Resources, nagpahigayon ni ining tree planting nga aktibidad. Diin gipahigayon dinhi sa Capitol Compound. Ipartisiparan sa nagkadaiyag empleyado ng buhatan sa Kapitolyo sa Bureau of Fire Protection, dinungan sa mga estudyante nga nagbigang sa University College ng ining probinsya. Karong adlaw, Biyernes, Mayo 10, tuig 2024, gipahigayon ang pagpananom sa mga binhi sa kahoy nga aguno ug mangyum sulod sa Capitol Compound ug sa Barangay Wilson duol sa Dinagat Islands Provincial Police Office. Programa kini sa provincial government ilalom sa pagdumala ni Governor Nilo P. Demiri Jr., GSC, MPE, pinaagi sa pagpanguna sa buhatan sa Provincial Environment and Natural Resources, PENRO LGU. Pagpananom og kahoy ang solusyon sa nagkataas nga kainit sa temperatura sa panahon. Ang sentro sa mensahe ni Provincial Human Resource Management Officer Elvis E. De La Merced, MPE, atol sa maong programa. Si Julieta E. Puligratis, Supervising EMS, hanay nga ni edukar sa mga epesyenteng pamaagi sa pagtanom og binhi. Mikabat sa 700 ka binhi sa kahoy nga aguno ug mangyum ang malampusong gipananom. Mao kadto ang nahipos nga balita karong adlaw. Alang sa Dinagat News, dili kini si Andres Malunyas reporting.